तोरी मुंडे घुरी चली आप तो मेडिकल लेवल को बाहर करनी समस्त को चिक्कर को रखी ए भाई हर नंबर के साथ चलो मैं भोल मुझे मेडिकल ले जा ए भाई मैं भोल मुझे मेडिकल ले जा हर नंबर के साथ चलो मैं भोल मुझे मेडिकल ले जा लेकिन ये तो कुछ सुने नहीं हो आंखों का दिल भी कहीं नहीं थे सिर्फ हमारे काम को बताई मुझे तो मेडिकल नहीं करी डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करी हाँ कहले तुम भोल सारा जीवन और देखी पारी बोली अच्छा मेडिकल पाऊंगा भाई मुझ से दिनों बहुत कांदी थी गुरु तो जमा कर दी पुलिस मुझे ना वो भी आप जमा कर दी पुलिस अच्छा मुझे सब बड़ी होगी वो भी करते हैं कॉस्ट्यूम को भी चाहिए ए भाई तू दे ये रिपोर्ट दिए लोग दे भाई तू भाभी लोग हमें बाबू का बड़ा कठिन अच्छे हाँ तो ये भाभी लोग है ना आपको पिठा खोया आप सबको मसाले नहीं आप मोला खाता आदिवासी है चुप कर ये जब जन्मदिन पालन करी आपको मिठा खोया बता दे आप मुझे के विश्वास नहीं करो आज दिन है बापू को मोहब्बत का दादा भी जाएगी सब को खोज लोगे आखिर पानी में आने पड़े सब को खोज खबर किसी भी नहीं अब तू बेमन का जन्मदिन पालन भाई सब बाबू तो चाहे कोई विषय बोली तू तो हमारे बेगम ना हो पाऊ सब दुख को हसी हसी सही गली आज काहे के मते बड़ा आपन बोली व्यवहार करू छु काहे की भाई काहे की ना तोरी भाई छोरा घर छाई चली आई जोती तोरी भाई बाबा जी छाम को छुरी मारू जोती अब तो भाई का बाबा की छेड़ दोस्त न आज दोस्ती है जाई दोस्ती दोस्ती है जाई तोरी भाई हम रोहन रोहन कौन करे तो बाबा का की लुगा सुखी छु और कौन करे तो बेटू जाना छु अब तू हम भाई बड़ बीच में के शांति रे बंची बतो दबो तो हम तो कौन करिबा तुम कहो भाई कहो अरे तो छोड़ो खोलियाल मारो भाई छुआ दे जदि सबुदिन ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବେ ଆନା ଛୁଆ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟି ଦେଖ ଛୁଆ ଦେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରେ ଛୁଆ ଦେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ବୋହୂ ହେଇ ଯାଇ ନା ରହେ छुआ नहीं ना छुआ देखो बाबा ने किसी जान किसी जान ना किसी बोल नहीं तू सब जान ए बेटन कहो छुआ में तो कौन विचार दिछु हाय अरे छुआ में कौन विचार दिछु अब ये सब खाली रखिछु ना बाजार सस्ता सुनाई तब माथा लगे गई झोई जो छवा तो जन्मदिन निज हाथ में घर फूल सजाई दौले तब दीप जाऊना तक टिप्पणी में चंदन सजाई दौले जो हाथ में तक मिठा खुआई दौले से हाथ खाली रखिछु ना बजार के बड़ काचली तक हाथ में पिंधे दे बाप कर कह मैं बेईमान कह तो कह दे भाई तू सब सत्य कथा खोली भाई आगे कह दे ए निमक्ष चक्कर मन लागे बुझी जाऊ से जीवन रे केबे भी जेते हम भाई भूरी का दुख न दऊ कह दे भाई तू सब सत्य कथा खोली कह दे कोची अरे तो भाई राणा
ଛୁଆଟି ଘର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ? ତୋ ଭାଇ କେବେ ଏମିତି କାମ କରିପାରିବନି। ଆଉ ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇପାରିବନି। ଏବେ ତ ଭାଇ କଥା ଜାଣିଛ କେତେ ବଡ ଦେଇଗାନ ଧୋକା ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ନା? ଆରେ ଏଇ ହାତରେ ରୂପା ଚାମଚରେ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ପିଆଇଥିଲି। ମୋ ଧୂଳି ବୋଳି ରଖୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ମାଲିକର ଦୁଃଖ। ଏ ସମୟରେ ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କୁ ବାଡି ମାରିଦେଲେ ତା ସବୁ କାନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଠି କହିବ ସେ ଛୁଆ କୋଉଠି ଲୁଚେଇଛି କହିଦେ ବାବୁ କହିଦେ ତୋ ଛୁଆ କୋଉଠି ଲୁଚେ ତୁ ନ କହିଲେ ତୋତେ ବାବୁ ଏଠି ବାଡି ମାରିଦେବେ। ଆରେ ତୁ ମାରିଦେଲେ ତ ଅନ୍ଧର ଭର ବାଡି ହବ ଭୁଲିଯା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯା ସେ ସୁଖ ସଂସାରକୁ ଭୁଲିଯା ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ। କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ତୁ ହଉଛୁ ଚାକରର ଭାଇ ଚାକର। କେବେ ତୁ ଠାକୁର ହେଇପାରିବୁନି। ଏ ଭାଇ କହିଦେଲେ ବାବୁର ସତ କଥା କହିଦେ। ନାଇଁ ଭାଇ କେବେ ବି କହିପାରିବିନି କହିଦେଲେ ସୁଖ ସଂସାରଟା ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ସବୁ ଖୁସିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଇମାନ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଭାଇ ପାରିବିନି କେବେ ବି କହିପାରିବିନି। ବରଂ ମୁଁ ଏଇଠି ମରିଯିବି ଛୁଆଟି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ କହିବିନି ଜମା କହିବିନି। ମୁଁ ପିଟି ମାରି ଦିଅ ଆଉ ଦରକାର ପଡେ ଏ ଭାଇ ପୁଣି ଦିଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ନିଆଁ ଆଜି ପରେ ଏ ମାଲିକ ଆଉ ଚାକର ବିଶ୍ୱାସଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯାଉ। ଆଉ ଆଜି ପରେ କୌଣସି ଚାକର ଯେମିତି ତା ମାଲିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ନ ଦଉ ଯାଅ ମାରିଦିଅ ନା।
ଆଉ ଛୋଟ ବାବୁମାନେ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କୋଠା ମାର୍ବଲ ଚଟାଣ ଆମ ଘରର ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଜୋତା ଦୁଇଟା ଅସନା ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ମୋତେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାରେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସେ ହାତ ଦୁଇଟା ଏ ମନୋରଞ୍ଜିଆ ଚାକରର ଭାଇ ଦେହରେ ଲାଗିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦିଟା ବି ଅସନା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତା ସଫା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ମତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। बाबू तुमको कुछ खुशी आमरी घरे पहुंच गले चंदा चंदा तुम ठीक कर लोग